Hello, everyone. Good Hello, good morning. 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 Good Morning, morning. bro. Good Welcome morning. back. Morning. Us again. Morning. Good Wow. Glad to morning. meet you again, everyone. It's really, really cool to meet you. It's Morning, nice, everyone. everyone. Okay, so guys, I will mute your microphone first, as usual. Bro Vicky mute dulu semua mikrofonnya ya. Okay, Yeah. hold on. Okay, so we are going to practice. Ya, ketika kita buka nanti guys mikrofonnya ketika practice, alright? Okay, just turn off your microphone. That's our rules. Okay, hold on. Okay, biar nanti tidak tabrakan suaranya ya, tidak terganggu teman-teman yang lain. Okay, so guys, here we go and back to the nature. Guys, today is our second day, right? Okay, yesterday we just talk about introductions. Kemarin kita belajar cara memperkenalkan diri. It's a simple way. Okay, just today is gonna be the new one. Hari ini kita belajar topik baru nih, guys. But before we jump to our main topic, it sounds like I told you yesterday. Hari ini Bro Vicky di awal mau jelasin tentang ini, guys. Apa motto class? Okay, every day in speaking partner we have a motto class, and every day we always say that in the beginning and in the end. Setiap hari kita selalu bilang ngucapin motto kelas kita, guys. Yell kelas ya. Biar asik kelas kita, guys. Pagi-pagi yang cerah ini. Okay, so let's everyone. Look at this one. Morning, everyone. Glad to meet you. Okay, so you guys, is everything good here? Are you okay, guys? How do you do? Semuanya baik-baik saja kan di sini? I think so. I hope so. I hope everything's gonna be alright. Semoga semuanya baik. Okay, just keep your healthy, guys. Okay, guys, teman-teman perhatikan ya. Okay, so this time I have like this one. This is like our motto, our tagline. Yes, yell kita nih, guys. We have it. We always say it every single day. Look at this one. When I say like speaking, is okay. Sorry, it's not speaking. Like speaking partner. Yes. Speaking partner. Teman-teman harus menjawab ketika Bro Vicky bilang gini ya. Just say we are the best partner. We are the best partner. That's guys, that's our motto class. Okay. Speaking partner, we are the best partner. Artinya itu kita itu teman terbaik ya, partner terbaik dalam belajar bahasa Inggris. That's our motto class. But you know guys, we have a gesture. Kita ada gerakan tangannya guys. Coba teman-teman perhatikan Bro Vicky semua ya. Okay. Look at this everyone. When I say speaking partner, ada gerakannya. So you can say we are the best partner. Okay, you got it. We have a gesture. Ya pagi-pagi biar kita sambil gerak ya guys ya. Tambah asik kan? Okay, so we always do that every day. Di awal kelas ya waktu dibuka kelasnya dan di akhir kelas sebelum kita selesai. Okay, I repeat again. When I say speaking partner, okay, you answer like sambil gerakannya. We are the best partner. Itu guys, okay? Got it everyone. We will always do it. Okay, lanjut guys. Ketika Bro Vicky bilang gini guys. Okay, like what's password? Kayak bahasa Indonesia itu kayak gini. Apa passwordnya? Okay. So what's password? What's ini? What is ya? Password. Apa passwordnya guys? Nah, teman-teman menjawab nih. Senyum passwordnya guys. Smile. Smile is a good, right? Is smile. Hold on, I will make it the blue. Smile. But we have a gesture. Ada gerakannya juga, guys. Tangannya gini. Smile. Alright. Okay. Got it, guys. Dovik, kok kayak gitu? It's okay. Just for fun. Okay. So, don't worry. This is Kayla itu seneng banget ya sepertinya. Okay. So, you can do it, everyone. Is smile. Pakai gerakan teman-teman ya. Smile. Gitu, guys. Just make it fun, everyone. Biar asik kelasnya ya. Biar gak pagi-pagi kan biasanya itu ngantuk-ngantuk gitu guys ya. So, come on guys. Let's make it fun, alright? Everybody again, when I say speaking partner, you must answer, we are the best partner. Okay. What's password?
Smile. Okay. Smile is a good, everyone. Every day we must smile every single time, okay? Tapi jangan selalu smile sendiri. Ya, mungkin tiba-tiba sendiri, senyum-senyum sendiri itu dikira, aduh, kenapa tuh? Oke, well done guys. Segitu. Coba guys, teman-teman, perhatikan ya. Kita buka ya. Nanti ketika kita ucapin ini guys, ucapin passwordnya, oke? Dan semua ini dibuka semua mikrofonnya nggak apa-apa. Oke, siap ya teman-teman? Oke, kita buka nih, oke? Guys, good morning and welcome back to our class again, everyone, with speaking partner. We are the best. the best. We are the best. Okay, what's password, guys? Smile. So much, everyone. That's so good. That's so good. That's lovely, everyone. Thank you so much. Okay. Just keep in mind, okay? Kita setiap hari sebutin ini, guys. Di awal, nanti sebelum kita selesai juga sama. Okay? That's the same. Look at this, everyone. Bluefy kirim ya. Teman-teman bisa ditulis juga nggak apa-apa. Or just keep in mind. Okay. Well, guys. Okay, guys. I will tell you about this, everyone. Okay. Sebelum kita mulai pelajarannya, Bro Vicky mau kasih pengertian dulu, guys. Okay. You know, guys, it's like the second day, right? Okay. And guys, learning English or maybe speaking English right now is very important. Okay. So I know that everyone has the reason why do you want to learn it. Bro Vicky tahu, teman-teman itu pasti punya alasan. Kenapa sih belajar bahasa Inggris? So that's why, guys, I give you tips, everyone. You know, as a human beings, when we want to learn about English, it's totally language, apapun bahasanya. We just talk about English karena kita belajar bahasa Inggris. Sometimes we feel so lazy. Dan guys, tiba-tiba kayak, aduh, males banget sih guys belajar gitu ya. Belajar apapun nih guys, secara umum nih, males banget gitu guys. Okay, and you know, when we want to learn English, guys, learn English, ya. Kita belajar bahasa Inggris, we need to have a consistent. Kita itu harus betul atau punya yang namanya konsisten, teman-teman. Itu penting banget. Kalau teman-teman ingin cepat bisa ya, oke, konsisten. Oke, konsisten itu penting banget guys, everyone. So the question is how? How to be consistent? Gimana cara konsisten, guys? Okay, in this part you can find the reason why. Why? Kenapa? Kenapa? Kenapa saya belajar bahasa Inggris? So that's why it's the same like you wanna say set your goal. Teman-teman harus punya yang namanya goal, tujuan. Tujuan kalian belajar bahasa Inggris itu buat apa sih? Oke. Ingin kerja di luar negeri? Boleh. Untuk dapat scholarship ya atau beasiswa? Boleh. Untuk nikah sama bule? Oh, boleh banget. That's alright. Tapi semuanya harus punya goal masing-masing. Itu yang membuat kita konsisten. I give you the example. The goal is I want to go to the abroad. Saya ingin pergi ke luar negeri, teman-teman. Goal saya itu seperti itu. Oke. Kalau kita nggak konsisten, nggak mau belajar dengan rajin, nggak mau praktis, ya udah, pasti kita bakal lama untuk bisa ke luar negeri. Karena kita nggak bisa bahasa Inggris. Oke. As a human being, ya guys ya. So up and down, kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak. It's just normal thing. Itu normal banget teman-teman. As human being, kita itu manusia, bukan nabi boy. Alright, that's alright everyone. Intinya teman-teman tetap semangat ya. Oke. So, Bro Vicky sarankan teman-teman harus punya goal. Kalau belum punya, set your goal. Set your goal, teman-teman atur. Cari goalnya kalian tuh buat apa belajar bahasa Inggris. Itu yang membuat konsisten. Kenapa sih Bro Vicky konsisten? Guys, coba nih. Today atau kemarin sama hari ini, mungkin ada nanti 150-an yang ikut kelas. Is that right? Banyak, 100 lebih. Coba guys, day by day pasti berkurang. Berkurang. Oke. Mungkin sampai minggu terakhir tinggal 50 orang. That could be possible. Itu bisa terjadi. Pengalaman Bro Vicky seperti itu. Because what? They don't need to have a consistent. Karena mereka kayak kadang-kadang capek, terus nggak mau semangat lagi, guys. So that's why Bro Vicky mau menekankan konsisten, teman-teman. Oke. Nanti melihat semisal nih, di sini Bro Vicky kasih contoh, guys. Ada Sis Nurul Aisyatul Fitri yang selalu ikut kelas terus setiap hari.
You want to practice more, okay? Dan sama tiba-tiba ada teman si B, si A gitu ya. Selalu terus mereka itu kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak, entah itu malas atau kenapa. Ketika ketemu lagi, lihat, kok sis Nurul sudah lancar banget? Because he is consistent. She wants to speak English all the time. Gitu, guys. Nah, that's the point. So, consistent. Salah satunya, why. Ya, guys ya. Give the reason, find the reason, why do you want it? Why do you want to learn it? Kenapa teman-teman memulainya? Kalau udah mulai, harus sampai berhasil teman-teman ya. Oke. Yes. Mau ketemu BTS? Oh, boleh banget. Oke. It's a Korean, guys. Is that right? Oke, that's it. Pelajaran kemarin kok nggak bisa diputar? Bisa ya, teman-teman bisa ditonton kok. Kemarin tuh bisa ditonton, guys. Oke, sampai 2 hari maksimal. Berarti hari ini terakhir. Besok sudah nggak bisa ditonton. Di-download aja ya, gitu. Teman-teman ya, semuanya Bro Vicky minta set your goal. Cari tujuan kalian. Kenapa teman-teman belajar bahasa Inggris? Itu yang membuat kita konsisten salah satunya. Oke? That's one. Oke. The next part is, nih, contohnya lagi kayak gini, guys. You know, English, bahasa Inggris, itu ada part-partnya, guys. Speaking itu paling penting ya. Speaking nih, guys. Yang kedua apa, guys? Yang tahu? Speaking, terus apa, guys? Yang tahu, guys? Dibuka mikrofonnya. Speak ada 4, guys. Speaking, habis itu, ya tahu, guys? Apa nih? Yes, reading, membaca. Oke, apalagi, guys? Listening, mendengarkan. Yang terakhir apa, guys? Writing. Nih, guys. 4 poin di sini, guys. Dan kita harus fokusin. Di speaking partner, kita itu dapat semuanya nanti, teman-temannya. Oke, so we have it. Yup, that's it, everyone. Speaker terkunci. Oh iya, guys, teman-teman. Oh iya, guys, Bro Vicky tutup ya tadi. Hold on, Bro Vicky buka nih. Nanti ya, oke. So, that's one. Ada speaking, ditulis aja di chat obrolan, teman-teman. Benar banget, guys. Is that one. Speaking, reading, listening, dan juga, iya, teman-teman tablo Vicky kunci ya. Nggak apa-apa, ditulis maksudnya, guys. Oke. Speaking, reading, listening, writing. Guys, look at this. Kita itu, sebelum kita itu speaking bagus, kalau teman-teman mau punya speaking bagus, itu di Bro Vicky ini ya, bagi jadi beberapa, jadi 2. Nih, oke. Ini cara tip biar cepat, teman-teman. Oke. Yang pertama speaking, itu poin kita. Karena kita itu kan belajar komunikasi, belajar ngomong ya, speaking, guys. Oke. Itu poin kita. Makanya kita itu speaking partner, gitu kan? Yang kedua, guys, we have like this one actually, is writing. Nah, speaking sama writing itu adalah output kita, teman-teman. Output kita. Oke. Nah, sebelum output, kalau kita mau punya output yang bagus, otomatis kita harus punya input yang bagus juga. Inputnya itu sebagai kayak gini, guys. Oke. This is like reading and listening. Nah, teman-teman, kalau pengen cepet bahasa Inggris itu lancar ya, atau cepet bahasa, teman-teman make it habit. Jadikan kebiasaan kalian. Bahasa itu butuh terbiasa, teman-teman. Oke? So that's why reading. Input dulu yang bagus ya, reading. Coba yang belum pernah mencoba membaca buku-buku bahasa Inggris, coba dibacalah. Oke. Nggak harus jurnal, teman-teman. Nanti kita pusing. Ya simple-simple, buku-buku simple aja. Atau berita-berita reading pakai bahasa Inggris. Atau mungkin, guys, make it habit itu kayak aturan di HP kalian itu diubah pakai sistemnya bahasa Inggris. Itu biar kita terbiasa. Yang kedua, listening. Dengerin bahasa Inggris juga. Lagu yang biasanya dengerin lagu masih dangdutan, asik banget ya, guys ya. Oke, atau yang lagu-lagu timur itu kan asik banget ya, guys ya. Oke, so coba sekarang biasakan dengerin lagu bahasa Inggris. That would be better. Okay? Atau mungkin yang suka dengerin podcast ya. So, this podcast. Podcast song. Podcast song. Podcast itu juga bagus, teman-teman. Dari sana kita inputnya pasti dapat kosakata baru, pronunciation, cara pelafatan sebuah kata, oke? Atau perangkaian kata,
atau kosakata baru. Itu pasti dapat dalam reading and listening, guys. Itu input kita, ya guys ya. Gitu guys. Oke. Yang selanjutnya itu ada output. Output itu ya speaking sama writing. Kalau inputnya bagus sudah dapat kosakata banyak ya. Kita tinggal ngomong nih, dikeluarin speaking sama writing kita. Speaking tanpa kita tahu guys kosakata, pasti kita nggak bisa ngomong. Makanya vocabulary juga penting teman-teman. Oke. So, kalau kita nggak tahu nasi, ya pasti kita nggak bakal bisa mau bilang nasi. So that's why kita harus tahu kosakata itu. Oke, tapi teman-teman jangan khawatir, kita belajar di basic itu ditabrak aja lah gitu ya. Dicampur nggak apa-apa. Kayak Bro Vicky kemarin bilang guys, saya makan nasi, nggak tahu apa itu nasi atau lupa, I want to eat nasi. Nggak apa-apa banget, ditabrak. Tabrak aja lah. Kita belajar di situ. Nasi apa nih? Oh, nasi is rice. Ya, kita bisa belajar kan? Das kayak gitu caranya teman-teman. Got it? Okay. So this is the topic everyone ya. So just make it habit everyone. Make it habit itu guys. Kita belajar di kelas itu sebagai teori kita, teman-teman, tips dan sebagainya. Kalau nanti teman-teman tetap butuh untuk praktis lagi di rumah, praktis sendiri. Untuk kedepannya Bro Vicky kasih tips gimana cara praktis dan sebagainya. Oke? So pelan-pelan. Ingat kita belajar dari nol teman-teman. So focus and be consistent. Keep going. Okay? Siap teman-temannya? Well guys, before we start, guys, I have like it's like a little bit this one guys. Guys, look at this one. I have like a riddle before we jump. Bro Vicky punya sebuah tebak-tebakan nih guys. Okay, just for fun actually. Okay. Pelajaran kemarin kok gak... Okay, so benar guys. Okay, guys, look at this one. It's like a riddle. It's the real riddle. Ini tebak-tebakan. It's the real riddle. Tebak-tebakan bapak-bapak nih guys kayaknya nih. Cok bapak-bapak nih. Okay. If you can answer this one, it's really good one. Okay. Ya teman-teman, nanti Bro Vicky buka ya. Karena Bro Vicky matiin guys. Okay. Nah, guys, look at this. Do you know a fish? What is a fish, guys? Apa itu fish? Fish. Ikan. Ikan. Wajah. Okay. Okay. Fish. Guys, fish. What is the smallest fish in the world? Ikan apa paling kecil, guys? Teri. Ikan teri. Yeah, that could be. Ikan teri. No? Yes, I know. No. Plankton. Plankton. Is a fish? No. I remember. No. What's that? SpongeBob. Apa SpongeBob? SpongeBob SquarePants. Baby tree. No. Guys, you know ikan apa yang paling kecil? No. Guys, ikan apa yang paling kecil adalah ikan suwir. Baby fish. Hey guys, ikan paling kecil is ikan suwir. I know. Ikan suwir. Ikan suwir, guys. Ikan suwir. Kecil kan? It's so funny. in English. It's so Come on, funny. guys. Ya, ikan suwir itu kecil banget, guys. Baby fish kecil, ikan teri kecil. Kalau disuwir-suwir, wah, tambah kecil, guys. Oh, wait, guys. Pikirannya ke sana. Iya, guys. It's a riddle. I told you, jokes bapak-bapak, guys. Don't take it seriously. So fun. Bapak So ngomong fun. lagi nih. Oke. Alright, everyone. Udah ya, udah cerah ini guys, teman-teman ya. Sekarang kita lanjut topiknya, oke? So, lanjut guys. So, here we go, teman-teman. Fokus ya. Today, we have a new topic. Kemarin kita belajar cara memperkenalkan diri, teman-teman. Hari ini kita belajar tentang hobi. It's a hobbies. Hobi itu hobi ya, teman-teman. Jadi hobi-hobi cara bilang, saya suka itu gimana? Hobi saya apa itu gimana? So we just have it like this one. It's a hobbies, everyone. Tapi sebelum kita belajar hobi, Bro Vicky mau jelasin tentang ini nih. Look at this, guys. Kemarin kita belajar cara memperkenalkan diri, sekarang kita belajar cara memperkenalkan orang lain. Kalau kemarin kan diri sendiri nih, sekarang orang lain. Okay, that's the point for this time. Look at this, everyone. Nah, how to introduce others? Gimana sih cara memperkenalkan orang lain? Teman-teman dikasih greeting dulu ya. Hi, meet my friends. Itu artinya kayak, hi,
nih ketemu sama teman saya. Gitu guys, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Oke, so we have hi with my friends, itu greetingnya. So you can say hi, nih ketemu sama teman saya atau ini teman saya, boleh. Habis itu kasih poin yang kedua guys. I would like to introduce my friend. I would. Kita nggak perlu bilang I would, guys. O-nya itu nggak usah dibaca. U aja. I would like to introduce my friend. Saya ingin memperkenalkan teman saya. Gitu, guys. Oke. Nah, sebelum kita lanjut poinnya, oke, isinya teman-teman perhatikan nih. We have like this. Kita punya yang namanya di pronoun. Pronoun itu kata ganti, teman-teman. Oke. Pronoun itu kata ganti. Jadi ketika mengucapkan subjek. Subjek itu kan pelaku ya. Bro Fit, tulis bahasa Indonesia aja nih. Look at this. Subjek. Subjek itu pelakunya. Nih, Bro Fit, tulis bahasa Indonesia aja. Subjek. Dan juga objek. Objek. Ini cara merangkai kata, teman-teman. Subjek dan objek is the common one. Di bahasa Indonesia pas juga ada, teman-teman ya. Subjek, objek itu juga ada kan? Di bahasa Inggris juga ada, guys. Oke. Tapi di bahasa Inggris itu beda ketika di subjek sama di objek. Nah, subjek di sini nanti ada yang pertama, we have like I. I itu artinya apa, guys? Yang tahu? Saya. I? Saya. Iya, saya, aku, gue, gitu guys ya. So, itu I. And then you apa artinya guys? Kamu. Ya, kamu, lu, ya guys ya, dan sebagainya. Oke. And then, they apa they nih? Mereka. Mereka. Kalau we apa we? Kami. Boleh diartikan kami, boleh diartikan kita, juga boleh. That's okay. Ayo Dewi, ada he. He apa he? Dia Dia laki-laki. That's good, teman-teman. Dia laki-laki. Kalau she apa she? Dia perempuan. Dia perempuan. Nih, sering kebalik nih. He dia laki-laki. She dia perempuan. Jangan sampai kebalik ya. Oke. And then it. Guys, Barang. it itu barang. Ya. Atau Bro Fik bilang non-person. Bukan manusia intinya. Boleh barang, tumbuhan, hewan, benda, apapun. Intinya bukan manusia, teman-teman ya. Oke, non-person. Ini adalah subjek. Subjek itu pelaku. Teman-teman, yang di rumah lagi rame atau ngobrol sama orang rumah, di-mute aja dulu ya. Oke, biar teman kita tidak terganggu juga. Oke. Lanjut, guys. Nah, selanjutnya ada objek. Objek itu pasti di belakang, yang dikenai kan, teman-teman. Subjek kan pelakunya nih, objek yang dikenai. Objek itu beda nanti, guys. Just be careful of it, right? Look at this one. Kalau saya, artinya sama. Saya itu menjadi apa? Me. Iya, nggak boleh I ya. Me, beda ya. Oke. And then, kalau you, tetap sama. You. Kalau they apa, guys? Them. Kalau we? Us. Ya, us, guys. Kita nggak boleh bilang us ya. Us. Us kita, guys. I Itu think objeknya. use. Use is us. Okay. And then is Okay. he. He apa, guys? Him. Him. Iya. Kalau dia perempuan apa, guys? Her. Iya, her. Kalau it juga sama ya. It. Iya, good job everyone. This is objek, teman-teman. Itu objek di belakang. Objek itu ya di belakang. Semisal Bro Vicky mau bilang kayak gini simpelnya, guys. Saya menemui dia laki-laki. I meet him. I meet him. Coba nih, guys. Look at this. I ini subjeknya, pelakunya. Yang ditemui itu him, objek. Jadi kita nggak boleh bilang I meet he, I meet I meet you meet I, nggak boleh. Harus ada sendiri-sendiri, itu objeknya, teman-teman. Itulah in bahasa.
Cara merangkai sebuah kata dalam kalimat bahasa Inggris itu juga sama. Ada subject, predicate, objek, sama kayak bahasa Indonesia sama. Oke. Got it, everyone ya. Oke, kita lebih lanjut untuk merangkai kata lebih mendalam. Kita belajar hari Jumat nanti, guys. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa membedakan antara subjek dan objek. Gitu. Nah, look at this one. Di sini teman-teman mau memperkenalkan orang lain. You can just say he. He is siapa namanya? He is Faiz, Dini. teman-teman. He is Atau Dini. oh iya guys, teman-teman, look at this one. Listen this one. Teman-teman yang nama nickname-nya belum diganti, ya silakan nama diganti nickname namanya sendiri, teman-teman. Oke, nama panggilan yang masih menggunakan kayak Oppo, Samsung ya, atau nama mungkin nomor HP, teman-teman diganti nama panggilannya sendiri-sendiri. Biar Bro Vicky nanti panggil ya ketika praktis nama kalian, gitu ya. Lanjut teman-teman. Oke. He is berarti dia laki-laki ya. Kalau she is perempuan. Nama kalau konteksnya formal itu adalah nama lengkapnya dulu. So you wanna say he is Kadek Budiarsana. Ya gitu. Oke. You just call him objek teman-teman. Just call him Kadek. Just call her laki-laki siapa gitu guys. Lanjut ya. And then he comes, ada S-nya guys. He comes from, dia berasal atau datang dari mana? He comes from Jakarta. She comes from Jakarta. She is, ini lebih ke profesi ya. He is a teacher. She is a teacher. Masih ingat kemarin penggunaan e dan en? Masih ingat kemarin ya? Lanjut guys. Yeah. He loves. Ada S-nya juga. He loves. Apa nih guys? Ingat diikuti verb ing. He loves cooking. Ya, she loves swimming. She loves reading. Playing guitar. Okay, and anything you can say that. That's up to you. Okay. And he wants to be apa nih? Doctor. She wants to be president. Okay, it's up to you. Gitu teman-teman. Got it everyone ya? Okay. She wants to be actress. Gak apa-apa. That's alright. Okay. Coba teman-teman. Kita praktis nih. Yang mau praktis, raise your hand. Angkat tangan. Angkat tangan caranya mudah ya. Di bawah itu kayak tanda love gitu guys. Ya. Itu teman-teman pencet. Oke, nanti ada tanda raise hand tangan gitu. Jangan raise hand di chat obrolan teman-teman. Di tanda di video kalian aja. Biar nanti muncul ke atas. Okay, this one. Okay, let's continue. Here we go. And I want to go with the first one. Sis Nurul Asyiatul Fitri. Coba perkenalkan temannya. Boleh bestinya, siapapun boleh. Oke, mantannya. Jangan dong. Lebih ke teman aja ya, Sis Nurul. Oke, Sis Nurul. Let's go. Dibuka mikrofon, Sis Nurul. Temanmu sudah bisa buka nih. Okay, bro. Yuk. Yang lain sambil latihan ya, latihan speaking guys, diulang-ulang. Ya ketika Bro Vicky panggil lancar nanti. Sis Nurul dulu. 1, 2, 3, go. Let's go. Hi, meet my friend. I would like to introduce my friend. She is Bella Putri. Just call her Bella. She comes from Lamongan and she is a student. She loves cooking and she wants to be doctor. Wow, great job. That's lovely. A simple way. Good job, Sis Nurul. Thank you so much. Thank you, Really bro. amazing. Okay, what about the other one? Bro Muhammad Zaki Zayan. Muhammad Zaki, what about you? Thank you. Mhm. Hey, hi, meet my friends. I would like to introduce my friend. He is Shafiq Abian. Just call him Abian. He comes from Medan. He is a student. He loves playing football, and he want to be He wants, machinist. ada S-nya. He He wants wants to be engineering. engineering. Wow, engineering. Great job, bro Muhammad Zaki. So amazing. Great job. So easy. Okay, Sis Rhea, that's your turn, Sis Rhea.
Thank you, sir. Thank you, Mm, bro. Yaps. I meet my daughter. I would like to introduce my daughter. She is Safa Zarifa Amira. Just call her Amira. She comes from Pekanbaru. She is a student. She loves painting. She wants to be a dental. Wow. Dokter gigi apa ya, Coach? Ya, Dentist. dentist. Oh, yes. Okay. Yeah. Thank Wow. you. I hope it will come to. That's your daughter. Lovely. Thank you so much, Sis Ray. That's great job. Okay. What about Sis Annie? That's your turn. Sis Annie. Yeah. Okay, hi. I with my sons. I would like to introduce my sons. He is he his name Nama? is Fahri Ramadan. Hmm. Just call him Just call him. just Bener? call him is Fahri. He is come from He Balikpapan. comes from. Langsung aja. Gak perlu ada He isnya. comes from Balikpapan. He Good. is a student and He loves. he loves football Hmm. and and he want to be a doctor. Wow, it's really good. I hope it will come true for your son's dream, right? Great job, Sis Annie. So amazing. Thank you. Okay, most welcome. Okay, what about the other one? Sis Anna Tasso. Sis Anna Tasso, that's your turn. Let's go. Hi, meet my friend. I would like to introduce my friend. She's Moana. She is. She is. Sorry. She is Okay. Moana. Just call her Moana. Hmm? She come from Ada China. S-nya, sis. She comes Come from. from She comes from China. She is a student. She loves swimming. And she wants to be traveling. Oh, traveler. Traveler. Iya, good job. Thank you so much, Miss Anna. So great one. Teman-teman, ketika praktis di mute aja ya, yang Bro Vicky panggil aja yang dibuka, biar nggak terganggu. Oke, kasihan guys. Alright, lanjut guys, Sis Meta, that's your turn. Sis Meta, come on, introduce your friends, Sis Meta. Hi, meet my friend. I would like to introduce my friend. He is Abian Nurafif. Just call him Afif. He comes from Bandung. He is a student and he loves reading. And he wants to be Hafizul Quran. Wow, that's glad to hear that, inshallah. Okay, that's great. I hope it will come true, Sis Meta. You must be really proud of yourself, all right? Great job. Thank you so much, Sis Meta. Okay. Okay, what about Sis Mutiara Shadowly? Sis Mutiara. Let's go. Terakhir ya teman-teman nih. Okay, yuk. Hi, meet my friend. Hi, meet my son. I would like to introduce my son. My son. My son. Yeah, my son. He is Muhammad Arkanza Al-Fatih. Just call him Arkan. He come from Ada Bekasi. S-nya. He comes from Bekasi. He is a student. He love playing, and he want to be a pilot. Wow, great job. That's really good. I hope it will come true for your son's dream, Sis Mutiara. Awesome. Nice. Oke, maksudnya son ya, anak laki-laki is son. Kita belajar tentang keluarga minggu depan, guys. Oke, that's good everyone. It's gonna be enough ya teman-teman. Ini cara memperkenalkan orang lain. So just remember that everyone ya. Oke, ini sama kayak di modul ya teman-teman. So you can just go on and practice that. Hold on. Coba Bro Vicky ini dulu guys. Kirim di chat obrolan dulu. Habis itu kita belajar topik yang baru nih. Oke. Look at this everyone. Teman-teman,
Cara bilang suka, ini kan kita belajar he loves cooking. He loves atau she loves playing guitar, for example. Cara bilang suka itu nggak hanya she loves, like aja, masih banyak lagi. Coba, let's get started. Here we go and hold on, guys. Listen. This is our main topic. Okay, hobbies. Hobbies itu hobi, hobi-hobi gitu guys ya. Hobi itu jamaknya atau pluralnya. Hobi, satu hobi. Kalau hobbies berarti hobi-hobi. Gitu guys. Oke, and look at this. Cara bilang nih guys. Cara bilang teman-teman mau mengungkapkan sebuah suka. Ada banyak cara. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara. So, look at this everyone. Yang pertama ada cara I like, ada kata I like to do something. Something ini nanti itu diganti sesuai kalian ya verb ing-nya. Semua ini diikuti verb ing teman-teman. Contohnya nih, I like to do, kan saya suka ngelakuin apa gitu guys. So you can say I like to do exercising. Exercising. Ada ing-nya kan di belakangnya. Semua ditambah ing. Gak boleh exercise. Exercising itu olahraga. I like to do exercising. Gitu. Yang kedua, I like bla bla bla. Verb ing juga sama ya. Diikuti verb ing. Langsung nih. Tujuannya nggak dikasih. I like verb ing langsung. Jadi langsung I like hiking. Gitu guys. Saya suka hiking, mendaki. It's like hiking to the mountain. That's for example. Kalau I like to do lebih ke saya suka melakukan gitu. Kalau I like langsung tanpa to do, langsung aja saya suka apa. Gitu artinya ya teman-teman. Yang selanjutnya ada I enjoy doing something. Somethingnya juga sama. Pokoknya diganti verb ing semua ya. Something di sini. Oke. For example, I enjoy doing. Saya menikmati melakukan, kayak suka melakukan juga sama. Enjoy itu lebih ke menikmati artinya. Nah, I enjoy doing shopping. Berarti saya menikmati melakukan belanja. Kayak suka belanja gitu guys. Sama. And then I'm keen on. Keen on itu konteksnya sama ya. Kita artikan secara umum aja. Biar enak diseragamkan. Keen on itu juga bisa berarti suka. Tapi lebih ke bahasa gaulnya gitu guys. I'm keen on reading. Ingat teman-teman, ada konsonan sama vokal kemarin. Ada sebuah kata akhirnya konsonan ketemu sama kata awalnya vokal a i u e o digabungin. Masih ingat kemarin ya? Biar bagus, bukan keen on tapi keen on. Keen on. Biar smooth, bagus prosesnya kita guys ya. Itu ya. Oke. I'm keen on. Keen on. Gitu ya. Diikuti verb ing juga. I'm keen on reading. Verb ing juga sama. Oke. Begitupun dengan fond of. Fond of. Digabungin guys. Fond of. Fond of. I'm fond of. Hold on. I'm fond of listening to music. Ya, pakai listening. Verb ing semua guys. Cara bilang. Nah, bedanya apa semuanya? Semuanya sama artinya mengungkapkan teman-teman itu suka apa gitu. Nah, kalau teman-teman ingin lebih keren, okay, so it's like the slang word, kata lebih keren. So, I suggest you just use this one. Baik yang ini guys. Okay. I'm keen on something. I'm fond of something. Itu yang lebih keren teman-teman. Kalau I like, I love maybe, atau I like to do, I love to do, I enjoy doing, itu is the common one. But keen on, fond of, itu lebih ini ya, lebih keren gitu guys. So you can just use it. Pilih salah satu aja yang kalian sukai, teman-teman. Oke. Nah, look at this everyone. Perhatikan nih. I like. Di sini teman-teman tidak boleh bilang I am like. Gak boleh ya. I langsung like aja. I enjoy juga sama.
Tapi kalau di sini ada M-nya. Ini adalah to be kata bantu. To be itu adalah sebuah kata bantu yang digunakan untuk menghubungkan antara I sama verb. Kok yang ini enggak? Ini beda konteksnya, teman-teman. Oke, so kita akan belajar lebih mendalam itu hari Jumat nanti. Intinya teman-teman kita belajar hasil jadinya dulu aja. Ya guys ya teman-teman. So just use it. I am keen on. I am fond of apa? Boleh. Verb ing atau non juga boleh ya. Kata benda itu langsung. Misal teman-teman saya suka buku ini. I like this book juga boleh. Kalau mau bilang membaca, ada kata kerjanya harus diikuti verb ing. I like reading this book. Boleh. Oke. Teman-teman ya, cara bilang suka itu banyak. You can just tell it. You can just understand it and use it. Oke. So, teman-teman, look at this one. Sekarang kita belajar cara bilang tidak suka, kebalikannya. Nah, kalau tadi pakai I like to do, kalau nggak suka bilang I don't. I don't like to I don't do. like. Oke. Diikuti sama ya, verb ing. I don't I like don't to like. I don't like. exercising. Like Itu. Oke. Exercising I ya. don't Ikuti verb ing. don't like. Iya. Good job. I don't Lanjut ya. like to do Oke. something. Berpikirmu dulu ya. Itu yang pertama, guys. Kalau mau like-nya langsung aja. I don't pakai don't juga. I don't like diisi ya. Tetap sama verb ing semua. I don't like hiking, for example. Gitu. Enjoy pun juga sama. Pakai don't. I don't. Nih guys. I don't enjoy. Oke. Oh, sorry guys. Typo. I don't enjoy. Oke. Doing. Apa tuh? I don't enjoy doing shopping. Juga sama ya. Tapi beda dengan dua ini, guys. Dua ini nanti menjadi gini. Yang pertama, I'm not keen on. Okay. Keen on, apa tuh? Verb ing juga ya. I'm not keen on reading. Gitu. Bukan pakai don't, beda. Jenis kalimat itu sudah beda, guys. Okay. Yang terakhir itu fond of juga sama. I'm not fond of. Apa nih guys? I'm not fond of. Gitu guys. Got it? Itu cara bilang tidak dalam bahasa Inggris. So, coba kita practice dulu teman-teman ya. Oke. Teman-teman pilih salah satu pekerjaan atau verb kata kerja yang kalian sukai, nggak apa-apa. Kalau suka hobi kalian aja, sebutin satu aja. Terus membuat kalimat I like to do apa. Kalau diubah pakai I like gimana. I enjoy doing gimana. I'm keen on gimana, I'm fond of gimana, gitu ya. Ngikutin aja, yang penting langsung ditambah verb ing aja untuk bilang suka. Oke, coba yang praktis dulu nih. Oke, iya teman-teman. Please saya mau praktis teman-teman. Kalau mau praktis silakan ini ya, raise hand dan diganti namanya nickname. Cara mengganti nickname itu guys, di bawah kayak ada partisipan, peserta, itu kan ada kayak orang gitu guys, di bawah. Ya kan? Ada kan di layar teman-teman bawah. Diklik, nanti nama kalian diklik juga, diganti nama. Gitu guys. Oke. Masa nanti Bro Vicky bilang, "Halo Samsung, coba praktis." No, right? Oke. Change your nickname. Oke. Yuk, Bro Vicky minta Siskayla first. Siskayla, coba buat kalimat ya yang bilang saya suka. Yuk. Semua dari I like sampai terakhir. Bebas pakai apa aja boleh. Lanjut. Let's go. I like to do my homework. Okay. I like reading books. Okay. I enjoy doing. Apa nih? No. I enjoy Ada doing-nya? playing the. Doing. Pakai doing nggak apa-apa. Oh, It's the okay. same. I enjoy playing the Apa? piano. Okay, good. I am keen on Apa nih? basketball. Okay. I am fond of dancing. Oh, great job. Thank you so much, sis. You are so good, sis Kayla. Nice. Bisa ya? Oke. Lanjut.
Si Cecilia, Niken. Si Cecilia, it's your turn. Yuk, cara bilang tidak suka berarti. Boleh ya. Teman-teman Oke, mau boleh. sama aja boleh. Semisal mau cooking. Cooking semua juga nggak apa-apa. Oke. Iya. Ya, Cecilian. Yuk, yang nggak suka. Oke. I don't like to do exercising. 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 Hmm, I don't like Ani. mm, Samain aja juga nggak apa-apa. okay, Exercising. exercising. I don't enjoy doing hiking. Mm-mm. I'm not keen on Apa nih? hiking. Okay. I'm not fond of hiking. Wow, great job si Cecilian. And that's Nice. fun. Okay. Good job. Oke, lanjut ya, teman-teman. Oke, so we have this Widya. This Widya, that's your turn. Cara bilang suka dulu, sis Widya. Yuk, 1, 2, 3, go. I like to do exercising. I like cooking. I enjoy doing shopping. I'm keen on listening music. Somethingnya nggak usah, somethingnya diganti. Langsung Ah, verb ing gitu. Jadi Oh gimana? yeah. I'm keen on I am keen on listening to music. Good. Kalau fond of? I am fond of swimming. Swimming. Good job, sis Vidya. Is a good. Swim. Okay, well done. The last case, I want to go with sis Thank you. Yusti. Most welcome. Sis Yusti, that's your turn. Yuk, dibuka yuk mikrofonnya. Sis Yusti, cara bilang tidak suka ya. Yuk, come on. 1, 2, 3, go. Halo, Bro Vicky. Halo. Yeah. I'm Mel, sorry. Oh, sure. Oh, Bro Yusti. Oh, sure. That's Yes. my bad. Okay. You It's don't open okay. your cameras, actually. Turn on your camera, bro. Okay, Bro Yusti. Yuk. Saya bilang tidak ya. It's okay. How many people think I'm a girl? Oh, With yeah. that name. Oh, that's all right. So actually, it's a good name, bro. Lovely. Thank Yeah, you. Bro Yusti. Okay, I don't like to do singing. I don't like swimming. Okay. I don't enjoy watching television. I'm not keen on playing basketball. I'm not fond of shopping. Oh, very good, Bro Yusti. You are so good, bro. Nice, Thank you. bro. Thank Okay, you, bro. most welcome. Okay, itu teman-teman ya. Teman-teman sekarang kalau mau bilang suka, terserah. Mau bilang yang mana aja, yang pilih aja. But I suggest you just use I'm keen on, I'm fond of. That's all right. Okay, itu lebih bagus, guys. Okay. Okay, guys. I think that's gonna be enough for that one. And go on to the next part. Kurang paham, teman-teman. Kurang pahamnya gimana nih? Oke. Intinya, teman-teman, cara bilang suka itu nggak hanya I like atau I love. Di sini ada 5 cara. Yang pertama pakai I like to do. Diikuti verb ing. Maksudnya verb ing itu apa sih? Exercise. Itu kan kata kerja, teman-teman. Ditambah ing di belakangnya. Exercising. Cook. Dari kata cook, guys. Cook. Ya. Ditambah ing menjadi cooking. Tambah ing di belakangnya. Cooking. Ini. Oke. Itu yang dimaksud verb ing, teman-teman. Oke, kata kerja ya di sini. Nah, yang kedua boleh pakai I like. Mau pilih yang kedua juga boleh. I like hiking. Langsung pakai verb ing juga nih. Ya kan? I enjoy doing something. Somethingnya itu semua, guys. Yang belum kita merah ini diganti verb ing semua. I enjoy doing shopping. Shop, membeli, tambah shopping. Tambah ing juga. I'm keen on something. Something juga sama diikuti verb ing ya. Reading. Read itu membaca. Tambah ing. Reading. I'm fond of. Juga sama. Listening tambah ing di sini. I'm fond of listening. Gitu, guys. Dari 5 ini, teman-teman pilih salah satu aja. Sama. Intinya cara bilang, saya suka menjelaskan hobi kalian itu apa. Gitu, guys. Got it, everyone ya? Itu teman-teman. This is our topic. Ya. Kalau mau bilang tidak suka, berarti pakai I don't. Dikasih don't-nya, guys. Ditambahi kata don't.
I don't like to do. I don't like. I don't enjoy. Kalau khusus ini pakainya not, tambah not. I'm not. I'm not. Gitu. Untuk bilang tidak. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Yang kurang paham, teman-teman nanti bisa ditonton recordingnya. Dan kalau masih belum paham, ya boleh tanya ke Bro Vicky. That's alright. Teman-teman bisa ya, teman-teman. That's it, everyone. Jadi cara bilang suka itu nggak hanya I like, I love saja. Ada banyak caranya, guys. Oke. Ini yang sering dipakai. Sebenarnya masih banyak lagi caranya, teman-teman. Oke. So that's it, everyone. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan di sini? Yuk, sebelum kita lanjut kosakata nih. Kak, izin bertanya. Ya, boleh, silakan. Kak, yang atas tadi kan pakainya don't, sedangkan yang I'm not. Perbedaannya apa ya? Ya, tadi sama kayak Bro Vicky bilang. Jadi guys, ini tuh jenisnya beda. Kalimat itu ada kalimat verbal sentence yang di dalamnya mengandung kata kerja verb, oke? Dan juga nominal sentence yang di dalamnya itu tidak ada kata kerjanya. Keen on itu bukan verb guys, meskipun artinya suka. Jenisnya itu beda. Makanya dibagi dua. Yang pertama itu verbal sentence, nggak ada M-nya, ya guys ya. Makanya kita bilangnya ya don't gitu guys. Kalau bilang tidak, kalau yang bawah itu not. Seperti itu sis. Lebih jelasnya itu memang kita harus bisa merangkai kata dari awal ya. Yang kita belajar nanti hari Jumat teman-teman. Oke. Cara merangkai kata. Kenapa pakai don't? Kenapa pakai M? Apa bedanya? Itu hari Jumat nanti. Ini kita belajar hasil jadinya dulu gitu. Got it, everyone? Thank you. Oke. Ya, kenapa? Karena to-be-nya ya, Bro Vic. To-be-nya Iya. yang Ini to be. Ini pakai to be. Bener banget. Karena nominal sentence itu ada to be ya. Oke. Kalau nanti bahas to be apa tuh? Malah bingung. Teman-teman, kita belajar hasil jadinya dulu ya. Oke. Nanti hari Jumat kita breakdown dari depan biar kita bisa merangkai kata. Got it? Itu teman-teman ya. Oke. That's good. Oke guys ya. Seperti ini teman-teman. Oke. That's this one. Halo. Iya, kenapa Mas Sri? Kan kalau ing itu sedang dilakukan ya, Bro. Tidak semua. Tidak semua ing itu sedang dilakukan. Tergantung konteks pemakaiannya, sis. Kalau di sini itu bukan sedang dilakukan. Bukan, Sis Rey. Oke? Oh gitu. So Iya. bisa pakai ing juga ya. Ini adalah noun gerund. Di bahasa Inggris itu bahasanya gerund, sis. Itu noun. Jadi kata kerja itu bisa dijadikan pakai kata benda. Atau dijadikan kata benda itu dinamakan gerund. Ditambah ing itu. Tapi beda yang arti verb ing sedang ya. Beda konteksnya. Oke, sis Rey? Mainnya? Oke. That's good one. Oke. So this is gonna be enough for that one. Oke, lebih mudah lagi taruh arti. Sadia bro Askial Matmuna. Bro Vic sudah artikan ya tadi. Semuanya itu artinya sama. Saya suka. Semuanya. Bahasa Inggris guys, itu tidak bisa diartikan satu-satu. Kalau kita satu-satu itu aneh nanti. Tidak bisa seperti itu. Bisa jadi katanya itu beda tapi artinya sama. Itu bisa terjadi juga. Oke. Contohnya guys, masuk angin. Masuk angin itu masuk is apa guys masuk bahasa Inggrisnya? Enter. Enter. Ya. Angin itu win. Enter win bukan. Tidak boleh. Oke. So we can say just catch a cold. Cold. Iya, catch a cold. Catch menangkap angin bukan. Gimana tulisannya? Gimana? Tulisan bahasa Inggrisnya gimana, Bro? It's a catch, teman-teman. Oke, kita belajar minggu depan sebenarnya ya. Oke, Bro Vic tulis juga nih. Cold. Catch, ya guys ya. A Cold. cold. Tulis lah, Bro. Oke. Bro, tulis Ini dong, masuk Bro. angin. Mau nulis. Masuk Ya, angin. ini kan di atas ini ya. Nih, lihat di atas nih. Yes, Catch yes, a I cold. see. Oke. Catch a cold. Catch a cold. Kayak gitu, guys. Jadi artinya di sini sama semuanya. Saya suka. Kalau bilang yang merah ini tidak suka. Caranya banyak caranya bilang tidak suka dan suka itu. Itu artinya. Oke, teman-teman. Cold itu sama aja. Oke. Have cold. Ya, boleh juga. Ya, I have cold. Boleh. Banyak kan caranya. Itulah bahasa Inggris, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Bisa ya? Bro Vic mau tanya. Ya, silakan. Ini kan menjelaskan tentang hobi ya.
Papi. Kalau 5 cara ini bisa enggak dipakai untuk misalnya menyatakan saya suka tentang penjelasan tentang misalnya kita sedang membicarakan apa suasana Boleh. gitu. That's alright. Bisa. Gak apa-apa. Saya suka Intinya mau, suasana yeah, dinginnya that's okay. weather di situ. Boleh. Okay. Oh. I'm keen on this weather. The weather is so hot. Boleh Oh. banget. Boleh banget. Yang penting untuk bilang suka. That's alright. Ya, satu lagi guys, satu lagi ya. Habis ini soalnya masih ada lagi. Yuk, satu pertanyaan lagi. Siapa? Halo. Kartunya masuk angin. Halo guys, siapa yang mau tanya? Gak ada? Pas, bro. Oh, aman ya? Okay, that's good. It's gonna be enough for that, everyone. And this is our topic. Selanjutnya, Bro Vicky punya kosakata banyak nih, guys. Okay, tentang verb, kata verb atau kata ini ya, guys ya. Verb ing-nya, pekerjaannya, gitu, guys. Hobi, ya. Nah, yang pertama ada reading books, everyone. Reading books. Bacanya reading ya. Sama yang kayak Bro Vicky kemarin jelasin, guys. Oke. Ini, guys. Bro Vicky tulis aja cara bacanya ya. Cara bacanya. It should be reading. Ini teman-teman Bro Vicky tulis kecil. Karena kalau besar nanti nggak muat, teman-teman. Oke. Bisa di zoom ya kalau kekecilan tulisannya. Oke. So, reading books. Gitu ya. Membaca buku. Yang kedua, dancing. Nih guys, dancing. Dancing. Ini cara baca ya. Bro Vicky tulis miring ini cara bacanya. Dancing. Oke. Kalau cara penulisnya tetap sama yang hitam. Oke. Bernyanyi, singing. Mendengarkan musik, listening. Kita nggak boleh bilang listening guys. T-nya nggak dibaca. Oke. Is listening. Listening. Listening to music gitu. Selanjutnya alat musik berarti musical. Bacanya guys musical kayak ada y-nya gitu. Musical. Musical instrument. Kalau teman-teman mau menggabungkan juga boleh. Musical instruments. Gitu ya. Oke. Oke, teman-teman, ini sudah jam 11. Kita lanjut nggak apa-apa ya, teman-teman? Is it alright, everyone? Lanjut. 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 Oke. That's good. Oke. Oke, teman-teman yang nggak bisa lanjut 2 karena jam ada juga nggak kegiatan. apa-apa. Oh, jangan lama-lama, guys. Oke. Saya ada Great. kegiatan. Teman-teman ada kegiatan nggak apa-apa live ya, tapi jangan lupa ditonton ya nanti recordingnya. Bro Vicky-nya masih kuliah. Oke. Alright, lanjut guys. Oke, Bro Vicky sudah lulus kok guys, aman, free. Oke, habisnya ada kelas lagi sebenarnya. That's alright. Lanjut guys. Belajar bahasa. Belajar bahasa itu learn a language. Teman-teman bacanya kayak language gitu ya. Language. Kalau teman-teman mau bilang linggis kayak linggis gitu. Language juga boleh. Linggis, teman-teman tahu kan linggis? Boleh. It's language. Ini aja. Language. Gitu guys. Language. Atau language juga boleh. Learn a language. Gitu. Digabungin ya. Learner. Iya, language. Learn a language. Oke, dimute dulu ya. Oke, lanjut guys. Belanja shopping. Jalan-jalan traveling. Kontra, tapi traveling. Habis itu mendaki hiking. Gak boleh hiking ya. Hiking. Teman-teman udah tahu pasti. Hiking. Nah, sekarang bersepeda. Main sepeda is cycling, guys. Cycling. Bacanya kayak I gitu ya. Look at this one. Hold on. It's like I. Cycling. Olahraga, exercise. Ditambah ing. Ingat guys, ini kan nggak ada ing-nya. Tambah ing juga boleh. Exercising. Bacanya gini ya. Exercising. Kalau tambah ing boleh. Exercising.
olahraga. Oke. Apa beda dengan Oke. sport, coach? Sport is gonna be different. Exercise itu lebih ke ini, teman, latihannya. Latihan teman-teman, latihannya olahraga itu exercising. Tapi kalau sport itu lebih ke olahraga aja. Ya, ini misalnya main bola itu olahraga, is sport. Nama sebuah olahraga. Kalau exercising kayak di sini ada prosesnya gitu guys ya. Nge-gym dan sebagainya itu juga sama. Itu lebih ke cara prosesnya itu exercise. Kalau sport itu nama olahraganya gitu teman-teman. That's one. Oke. Secara umum ya sama aja teman-teman. Menggambar is drawing. Oke. Teman-teman di mute dulu ya mikrofonnya. Halo, halo. Oke. Teman-teman yang lagi rame di mute aja guys. Oke. Nah, lanjut guys. Drawing. A-nya itu kayak dibaca O guys. Draw gitu ya. Oke. Bukan draw. O. Drawing. Suaranya hanya dibaca O. Drawing. Iya, that's right. Lanjut guys teman-teman. Oke. The next part we have mengoreksi perangko, dikoreksi, collecting. You want to say collecting boleh. Look at this everyone, dibaca E. Jadi collecting. Ini. Collecting. Cara bacanya. Collecting stamps. Itu guys. Mengoleksi. Oke. Okay. The next part. Oke. Okay. Bermain games. Playing games. Seperti biasa ya. Ingat bukan playing. Dibaca E. Play. Playing games. Playing games. Good job. Memasak is cooking. Dibaca K ya. Cooking. Kada O2. Mostly kebanyakan dibaca U. Tapi nggak semua ya. Kebanyakan aja. Ada O2. Cooking. Berkebun. Gardening. Garden itu kan kebun. Kalau berkebunnya, aktivitasnya itu adalah gardening. Bermain game papan. Playing board games. Board, nggak boleh board ya. Hanya nggak usah dibaca. Berjalan kaki, walking. A-nya dibaca O. Walking. Menulis cerita, ya. Menulis cerita, writing. Guys, W-nya nggak dibaca ya. Bukan writing. Writing. That's the correct one. Ya, benar banget. Writing. Writing stories. Itu. The common mistake pasti bilang writing. Bukan writing. Writing. That's the correct one. Memancing, fishing, fotografi, photography. Coba perhatikan teman-teman. Ada P sama H. P sama H, P and H. Dalam bahasa Inggris dibaca F. Gak boleh photography, tapi photography. Look at this. Photography. This one. Photography. Teman-teman ya. Photo. Dibaca photography. Iya. Photography. Itu yang paling tepat teman-teman ya. Photography. Lanjut guys. We have the other. Ada berenang, swimming, nongkrong, hang out. Hang out tuh gak harus sama temen ya. Kalau teman-teman sama keluarga ya hang out with my family. Boleh, tergantung nih. Kalau sama temen ya with friends. Ditambah ing ya hanging out. Ditambah ing boleh. Hanging out with friends. Iya. Hanging out. Bener banget. Melukis guys, painting. Painting. A-nya dibaca E. Painting. 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 Alright everyone. Coba teman-teman tirukan Bro Vicky ya. Tirukan Bro Vicky tapi di mute. Jangan dibuka mikrofonnya. Nanti kalau dibuka suaranya tabrakan guys. Oke. Kayak berisik gitu. Ditutup aja ya. Tetap tirukan Bro Vicky yang keras. Oke. So guys, repeat after me. And here we go. Okay. Look at this everyone. Repeat after me. Tirukan Bro Vicky. Reading books. Dancing. Singing. Di mute ya mikrofonnya guys. Oke, dimatikan. Listening to music. Musical instruments. Learn a language. Shopping.
traveling, hiking, cycling, exercise. Oh, tambah ing ya, exercising ya. Drawing, collecting stamps. Ingat ya, bacanya bukan ko, tapi ke. Lanjut, playing games, cooking, gardening, playing board games, walking, writing stories, fishing, photography, swimming, hang out with friends, painting. Okay, great job everyone. That's so nice. So come on, let's practice again. And I would like to also to read that. Okay, coba Bro Vicky mau minta Sis Tias. Sis Tias coba dibaca ya. Mulai dari reading book sampai drawing. Bahasa, kenapa? Halo? Sis Tias. Halo, halo. Sis Tias, Bro Vicky bisa dengar nih? Halo. Oke, bisa ya. Sis Tias, coba dibaca ya. Reading book sampai drawing, bahasa Inggrisnya aja. 1, 2, 3, go. Reading books, dancing, singing, listening to music, musical instruments, learn a language, shopping, traveling, hiking, cycling, exercise, drawing. Wow, good job. That's gonna be enough. Thank you so much, Sis Tias. So good. You are so nice. Okay, the next part, Sis Devi Laras Anggita. Sis Devi, come on. That's your turn. Yuk, mulai dari collecting stamps sampai painting, okay? Let's go. Okay. Collecting stamps, playing games, cooking, games, walking, writing stories, fishing, photography, swimming, hang out with friends, painting. Okay, painting. Nice. Thank you so much, Sis Devi. So good. Okay, what about Sis Husna Salisa? Sis Husna Salisa? Hello? Halo. Yes, Sis Husna. Yuk, coba ya. Reading sampai drawing. Let's go. Reading books, dancing, singing, listening to music, musical instruments, learn a language, shopping, traveling, hiking, cycling, exercising, drawing. Wow, great job. Thank you so much, Sis Husna. So good. Okay. And Sis Evie Suviana. Sis Evie. Yeah, Sis Evie. Come on. Let's go. Yeah, collecting sampai painting ya. Okay. Collecting stamps, playing games, cooking, gardening, playing board games, walking, writing stories, fishing, photography, swimming, hang out with friends, painting. Wow, that's so cool. Thank you so much. Great job, Okay, everyone. thank you. Okay, guys, that's gonna be enough for this time, yeah? Okay, it's really good one. Okay, guys, this is our topic, everyone, and we have done it and go on. Okay, teman-teman, coba kita berlatih nih, guys. Kita diingat nih. Okay, just remember that. Okay, look at this one, guys. Coba, guys, Bro Vicky bilang bahasa Indonesianya, teman-teman bahasa Inggrisnya ya. Okay, guys, close your book. Ditutup bukunya kalian juga. Okay, coba ingat-ingat nih. Guys, how do you say menari in English? Apa tuh menari? Udah dibuka nih bukunya. Dancing. Okay. Dancing. Dancing. Kalau
membaca buku apa, guys? Reading book. Ingat, guys, Reading bacanya books. read. Reading. That's good. Lanjut, guys. We have mendengarkan. What is mendengarkan musik in English? Listening to Listening to music. Music. Kalau belanja, apa tuh belanja? Shopping, guys. Shopping. Iya. Guys, bersepeda, apa tuh? Cycling. Mendaki. Hiking. Menggambar, apa tuh, guys? Drawing. That's it, everyone. Okay. Guys, thank you so much. And coba, guys, selanjutnya yang collecting stamp sampai painting. Guys, I ask you to close your eyes. Ditutup matanya, nggak boleh ngintip ya. Close your eyes, merem, guys. Okay. Guys, nggak boleh buka buku, merem. Guys, how do you say memasak in English? Cooking. Oke, teman-teman, close your eyes, ditutup matanya, nggak boleh ngintip. Oke, guys, berkebun apa tuh? Gardening. Kalau memulai perangko apa tuh, guys? Collecting stamp. Ya, oke. Guys, what about ini, guys? Bermain game papan. Playing the board. Kalau berjalan kaki apa, guys? Walking. Mancing. Fishing. Menulis cerita apa tuh? Writing the stories. Berenang apa, guys? Berenang. Swimming. Iya, oke. And then what about nongkrong nih? Hangout, guys. Melukis. Painting. Kalau merindukanmu apa, guys? Missing. Oh, very good one, guys. Okay. That's good, everyone. Thank you so much, everyone. It's gonna be enough ya, teman-teman. Itu kosakata yang teman-teman bisa gunakan. Okay. That's one. You must welcome. Gitu, teman-teman ya. Oke. Nah, oh ya, teman-teman, ini belum ada yang praktis. Guys, teman-teman mungkin yang baru join hari ini, seperti yang Bro Vicky kemarin katakan ya. Jadi teman-teman, kita kan membernya banyak nih. Ya, yang Bro Vicky panggil untuk praktis yang angkat tangan dulu. Setiap hari nggak bisa praktis semua, teman-teman. Nah, angkat tangan aja. Terus, Bro Vicky, apakah itu terus? Enggak, guys. Selama 4 hari ini kita seperti ini. Nanti kalau mulai hari Jumat ke depannya, kita bakal punya breakout room. Nanti dipecah, guys. Maksimal satu grup, satu room itu ada 5 orang. Setiap hari juga bakal gantian ya, nggak ketemu sama teman itu terus. Oke, untuk praktis kayak gitu. Mulai hari Jumat, minggu ini itu kita belajar biar pede dulu, terbiasa ngomong, membuat kalimat gitu. Nanti hari Jumat ke depannya baru pakai breakout room. Semuanya wajib praktis gitu, teman-teman. Oke, itu ya karena kita kelas webinar, teman-teman. Oke, guys, I think that's gonna be enough for that one. Okay, and that's good. Teman-teman, oh ya, Miss Afifah ada ya di sini, ada di modul sama persis kayak yang ada di modul, teman-teman. Udah dapat modulnya, teman-teman kan? Itu nih. So, it's the same. Nanti link yang kemarin atau recording kemarin juga Bro Vicky bakal kirim lagi kok, guys. Jadi teman-teman yang kemarin nggak bisa ikut atau baru ikut hari ini, memang bisa ditonton video kemarin tentang informasi kelas, aturan kelas, dan sebagainya. Kemarin ya. Oke. Oke, guys, I think that's gonna be enough for that one. And it's really good one. Oke, guys, I think that's gonna be enough for this time. This is our topic. Apakah ada pertanyaan tentang kosakata hari ini, guys? Anyone has a question? Let's go. Aman? Bro. Aman ya? Oh ya, silakan. Ya. Kalau untuk perintah menyuruh belajar itu pakai learn atau study ya? Belajar sekarang gitu. Study now atau Actually, learn now? guys, study
Study itu lebih ke sini teman-teman. Study itu lebih ke teman-teman belajar. Study itu lebih secara belajar aja ya teman-teman. Kayak kita itu belajar cara secara teori itu boleh bilang study. Kalau learning itu lebih ke teman-teman itu belajar mendalam dan ada prakteknya langsung di lapangan kayak gitu. Itu learn. Oke. Jadi kalau kita mau bilang learn itu secara garis besar itu learn itu lebih ke belajar secara sungguh-sungguh, mendalam, praktek dan sebagainya. Kalau study ya belajar teori aja gitu guys. That's the difference. Ini boleh pakai dua-duanya sebenarnya. Itu bedanya. Oke sis, Hanisha? Berarti kalau untuk menyuruh Prosesnya anak ya? itu, Hmm. menyuruh Ya. anak itu pakai study now gitu ya. Ya, boleh. Come on, just study now. Boleh. Kalau Oke. kamu harus sungguh-sungguh belajar, Ya, you can say study hard. You must study oh hard. yes. You must study Gitu. hard. Iya, Oke, that's good oke, oke, everyone. oke. Thank you. That's good one. Oke, teman-teman, untuk yang suka Oh, menghafal go boleh studying dihafalin. gitu. Tapi Bro Vicky, kalau Bro Vicky sih nggak suka menghafal ya teman-teman. Kalau teman-teman suka menghafal nggak apa-apa. Gimana kalau nggak menghafal ya? Nggak bisa-bisa Bro Vicky. Teman-teman use it, dipakai aja ke sehari-hari teman-teman gitu ya. Oke, so you can just use it. Kayak Bro Vicky bilang kemarin, Thank learning you, Bro by doing. Vicky. Iya, learning by doing itu lebih bagus teman-teman, lebih cepet ya nanti. Oke, itu teman-teman ya. Oke, so ini pelajaran kita hari ini. Besok kita bakal praktis yang lain. Oke, so we have the audio one for tomorrow. Teman-teman, ini topik kita hari ini ya. Kita udah belajar cara merangkai kata. Jadi tinggal digabungin aja guys. Semisal nih, saya suka mancing. I like to do fishing. I like fishing. I enjoy doing fishing. I'm keen on fishing. I'm fond of fishing. Gitu guys. Boleh digabung-gabungin seperti itu. Udah kan? Bro, So, kita pilih nggak dikasih aja. PR kah? No, we don't have that one. Teman-teman, nanti PR-nya membuat video. Mau buat video guys. Oh my God. Oke. Masih lama teman-teman. Kita kan masih hari kedua Masih ya. PR So don't memancing. worry. Nah, kita itu bukan PR-PR-an ya guys ya. Oke. PR-nya satu. Bro Vicky kasih PR teman-teman untuk praktis. Dipakai conversation guys ya. Dibuat kalimat itu aja. Oke, bukan ngerjain soal. Kita bukan kayak sekolah gitu. Kita belajar ngomong. Bro Vicky ingatkan guys, use it. Use it teman-teman. Use it ya. Membuat kalimat sendiri gitu guys. Pakai I like tadi. Itu seperti itu cara praktisnya. Biar terbiasa. Oke. You got it everyone ya. I think that's gonna be enough for this one. Okay, and this is our topic everyone ya. Kita ketemu lagi besok. Dan teman-teman yang baru join hari ini, okay, so don't worry. Silakan nanti ditonton recording hari pertama biar nggak ketinggalan info-infonya dan sebagainya. Okay, alright everyone. This is our topic. Before we end, ya kita bilang kosa-kosa kata lebih ke password tadi teman-teman. Masih ingat ya? Okay, so guys. 1, 2, 3, go. And the last I see everyone speaking partner. We are We the are best. the Best partner. We are the best Okay. partner. Partners. Last word, guys. Bye. Bye-bye, everyone. Bye. Thank you. Thank you Thank so you. much. Bro Vicky. Thank you.